अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम जानने वाले हैं रिज़्क़ में इजाफे के असबाब, यानी वो वज़ाइफ जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अता किया, जिसकी वजह से सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पास माल की कसरत हुई। इतनी कसरत हुई कि एक सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए वजीफ़े पर जब मैंने अमल किया तो इतना माल मेरे पास आ गया कि कहाँ से उठाऊँ और कहाँ रखूँ ये मुझे समझ नहीं आता था। दूसरे सहाबी कहते कि इतना माल मेरे पास आ गया कि मैं अपने जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनकी भी मदद करने लगा। वो वज़ाइफ कौन से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये समझ ले कि माल कमाना बड़ा ज़रूरी काम है, दौलत कमाना बड़ा ज़रूरी काम है। जी हाँ, एक होती है माल की मोहब्बत और एक होती है माल कमाना, मालदार होना और माल की मोहब्बत दिल में ना होना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत दिल में पैदा करने से मना फरमाया, माल कमाने से मना नहीं फरमाया। आज कल जो एक शोशा चलता है और लोग कहते हैं कि फ़कीरी इख्तियार करो, माल ना कमाओ, माल ज़्यादा होगा तो जहन्नमी हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके की लोग बातें करते हैं। इनके पास आधा दीन है, बल्कि दीन ही नहीं है। अगर दीन होता तो इस तरीके की बातें ना करते। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी रिज़्क़ तलाश करो। और रिज़्क़ को, माल को अल्लाह ने अपना फ़ज़ल करार दिया इस आयत मुबारक में। माल को फ़ज़ल कहा। अब क्या हम अल्लाह के फ़ज़ल से दूर हो जाए? यकीनन माल कमाना बड़ा ज़रूरी काम है और इस दौर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। अगर हमारे पास माल और दौलत होंगी, ज़िंदगी की दुनियावी बुनियादें जो है वो हम जो है अच्छी तरीके से उसको मजबूत कर पाएंगे। माल और दौलत अगर हमारे पास होगा तो हम घर वालों को खिला पाएंगे, उनको पालेंगे और उनको अच्छी तरबियत अता करेंगे, स्कूल्स के अंदर भेजेंगे, ट्यूशन हम उनको लगाएंगे, दीनी तालीम हम उनको पढ़ाएंगे। मालो दौलत अगर हमारे पास होंगी तो इसी के साथ साथ उनके पहनने का इंतज़ाम, उनके ओढ़ने का इंतज़ाम, उनके सोने का इंतज़ाम, और कितनी ज़रूरियात है इस दौर की। तो आप देखें, बीमार हो गए, हॉस्पिटल का बिल कहाँ से भरेंगे अगर माल नहीं होगा तो? स्कूल की जो फीस है वो कहाँ से लाएंगे अगर मालो दौलत हमारे पास नहीं होंगी तो? और सदक़े का सवाब हमको कैसे मिलेगा? सदक़े का सवाब राह खुदा में खर्च करने का, माल राह खुदा में खर्च करने का सवाब फिर कैसे मिलेगा अगर माल हमारे पास नहीं होगा तो? माल कमाना गलत नहीं है, माल हमारे पास हो, बचा करके भी रखो उसको। जी हाँ, तरकीब और ज़ुहद व तक़वा के हिसाब से। आप देखिए हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब आखिरी वक्त उनका आया तो उन्होंने अपने कबाड़ के अंदर से 50 अशरफियों की थैली निकाली, मुरीदीन से कहा इनको सदका कर दो। मुरीदीन कहने लगे, हज़रत आप तो हमें माल, दुनियावी माल से बचने की ताकीद करते थे और ये माल आपने कैसे जमा करके रखा? तो हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं इसके ज़रिए से शैतान के जो चाल है उनको नाकाम करता था। मुरीदों ने कहा कि हज़रत वो कैसे? तो हज़रत सुफ़ियान ने कहा कि शैतान मुझसे कहता था, ए सुफ़ियान कहाँ से खाएंगा कहाँ से, तेरे पास तो माल ही नहीं है। तो मैं उससे कहता था कि मेरे पास 50 अशरफिया है जिसको मैं खर्च करता और खाने का इंतज़ाम करता, जिसकी वजह से शैतान की चाल नाकाम हो जाती और मैं इबादत में लग जाता। जी हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गरीबी ऐसी है जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। वो कौन सी गरीबी? ये किस गरीबी की बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम? उस गरीबी की जिस गरीबी में नाशुक्री है, शिकवे है, वो गरीबी बड़ी अफजल है जिसके अंदर शुक्र हो। जी हाँ, वो गरीबी बड़ी अफजल है। इसी के साथ साथ आप देखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालदारी के फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए। 4 शख्सों की अल्लाह के रसूल बात करते हैं, ज़रा गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स तो वो है जिसको अल्लाह ने माल अता किया और इल्म अता किया, वो अपने इल्म की बिना पर उस माल को राह खुदा में खर्च करता, ये बड़ा अफजल शख्स है। दूसरा शख्स वो है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया लेकिन माल उसको अता नहीं किया,
لیکن اس کی یہ نیت ہے کہ اللہ اگر مجھے مال عطا کرتا تو میں اس مالدار شخص کی طرح راہ خدا میں خرچ کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ دونوں برابر ہے، دونوں کی نیکیاں برابر ہے۔ اس کی نیکی جس کے پاس علم ہے، مال ہے اور وہ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، دوسرا شخص وہ جس کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اگر مال ہوتا تو راہ خدا میں خرچ کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے پہلا بندہ جو افضل ہے اس کا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے افضل ہے، دوسرا بندہ اچھی نیت کی وجہ سے افضل ہے، دونوں برابر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے اس کو خود پتہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، حرام کماتا ہے، حلال بھی کماتا ہے، حرام جگہ پر مال کو خرچ کرتا ہے، حلال جگہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ بڑا بدتر ہے، بڑا بدتر ہے، اس لیے کہ راہ خدا میں تو خرچ نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، بڑا بدتر ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم عطا کیا نہ مال عطا کیا، لیکن نیت یہ ہے کہ اگر مال ہوتا تو اس بدتر شخص کی جگہ وہ اپنا مال گناہوں کے اڈوں پر خرچ کرتا، غلط جگہوں پر خرچ کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے یہ دونوں برابر ہیں، بدترین ہے دونوں شخص خبیث ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مال کمائیں اور اسی کے ساتھ علم بھی حاصل کرے کہ حلال و حرام کی ہمیں تمیز ہو، مال کمانا برا نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دونوں وظیفے بتاتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رزق میں بڑی تنگ دستی ہے، اللہ کے رسول کرم فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے؟ فرشتوں کی تسبیح ہے، اس تسبیح کو طلوع فجر کے ساتھ 100 دفعہ پڑھو۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو طلوع فجر کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھو، اللہ برکت عطا کرے گا۔ وہ صحابی کچھ دنوں کے بعد آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مال کی اتنی کثرت ہو گئی، اتنی کثرت ہو گئی کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں کچھ پتہ نہیں چلتا، اتنا مال اللہ نے عطا کیا۔ دوسرا وظیفہ بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مفلسی اور غریبی کی شکایت کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑا آسان عمل ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو مجھ پر سلام کرو، یعنی درود پڑھو اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری سورت کی تلاوت کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس نسخے پر جب میں نے عمل کیا تو اللہ نے اتنا مال مجھے عطا کیا، اتنا مال عطا کیا کہ اڑوس پڑوس والوں پر بھی میں مال خرچ کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ان دونوں وظائف کی کثرت کر اللہ تعالیٰ خوب مال کی کثرت عطا فرمائے گا۔ اس مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے ہم نے۔